Pozdrav drugari, dobrodošli nazad. Ovo je kanal My Fungi and Nature gde vas vodimo kroz čarovni svet gljiva. U prethodnim epizodama smo obradili neke osnovne karakteristike gljiva, kako ih identifikovati i tome slično, a onda smo radili vrganje i vrganjevke koje su jestive, a sada radimo nejestive i otrovne vrganje, odnosno vrganjevke. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. Kada govorimo o nejestivim vrganjima, pre svega mislimo na rodove Caloboletus, Tilopilus i Porphyreus. To su inače gorki, kiselkasti i na drugi način neprijatnog ukusa vrganji i zbog toga su nejestivi. A kada govorimo o otrovnim, govorimo o rodovima Rubroboletus i Imperator. Pa da krenemo. Rod Caloboletus obuhvata više vrsta od kojih su najčešći, najreprezentativnije Caloboletus radicans ili gorki vrganj i Caloboletus calopus ili leponogi vrganj ili još kravlja balega. Postoji još vrsta u ovom rodu koje generalno izgledom podsećaju na prethodne dve, pa se njih nećemo preterano doticati ovde. Mogu samo reći da su one dosta slične, teško se makroskopski razlikuju od prethodno pomenutih vrsta, tako da, a imaju iste karakteristike što se tiče jestivosti, pa čak donekle i morfologije, tako da generalno nije toliko ni bitno da li imate radicans calopus ili neki od tih drugih vrsta. Osnovne karakteristike vrsta iz roda Caloboletus su kožasta tekstura šešira, koja je najčešće svetlo obojena, znači boje bele kafe ili kremkasto-brownkasta, trusište koje je žute boje, drška je uvek prekrivena mrežicom u manjoj ili većoj meri, meso je žuto i uvek izraženo, skoro uvek zapravo izraženo gorkog ukusa koji se zadržava i nakon termičke obrade. Tako da je zbog tog ukusa zapravo i proističe nejestivost ovih vrsta. Caloboletus radicans preferira lipu kao mikoriznog partnera, mada može se naći i sa drugim listopadnim vrstama drveća. Zbog toga što voli lipu česti u gradskim parkovima, boje šešira mu je boje bele kafe, drška mu je u potpunosti žuta, tek ponekad može imati ružičaste nijanse, na preseku oksiduje svetlo-plavom bojom i gorak je. Sa druge strane, Caloboletus calopus ili kravlja balega preferira četinare kao mikorizne partnere, može se javiti i sa bukvom, za razliku od radicansa ima uvek neku ružičasto-crvenkastu nijansu makar u dnu drške, a često može drška u potpunosti biti crvena, odnosno u nijansama crvene. Šešir je obično tamniji, brownkastiji ili maslinastiji, znači onako neke neugledne boje, odakle potiče taj neki narodni naziv kravlja balega, dok od boje drške, znači te crvene boje, potiče naziv leponogi vrganj. Obe ove vrste su, kao što smo rekli, nejestive zbog svoje gorčine koja se zadržava i nakon termičke obrade. Pored pripadnica roda Caloboletus, u gorke vrganje spada i vrsta Tilopilus feleus, u narodu poznata kao žučara. Ovaj naziv potiče od intenzivne gorčine njenog mesa, koje je takođe slično prethodnim vrstama, ne nestaje nakon termičke obrade. Ovo je jedina predstavnica ovog roda u Evropi, iako sam rod sadrži veliki broj vrsta koje rastu u Severnoj Americi i šire. Odlikuje se svetlim kremkasto-brownkastim šeširom, svetlo-sivkastim trusištem koji ima prljavo ružičaste note ili preliv, onako kad se gleda pod određenim uglom, na dodir, odnosno pritisak pore potamne i dobiju tu neku prljavo ružičastu notu. Drška je slične boje kao i šešir i prekrivena je izrazito krupnom, izduženom, hrapavom mrežicom. Meso je na preseku belo, a polako oksiduje u ružičastu u kontaktu sa vazduhom. Može podsećati na jestivi vrganj Boletus edulis i kao takvoj početnici mogu lako ubrati umesto njega. Međutim, usled gorčine mesa ove gljive ubrzo ćemo znati da smo pogrešili. Ova vrsta preferira četinare kao mikorizne partnere, znači borove, smrču, jelu i tako dalje,
I to je, znači, činjenica da ona deli stanište sa Edulisom predstavlja još jedan od razloga zašto je lako ovu vrstu zameniti sa njim. Još jedna od razlika koja je odvaja od drugih vrganjevki je ta što obično druge vrganjevke imaju maslinasto-braunkaste spore u masi, dok su spore kod ove vrste glinasto-ružičaste boje. Poslednja nejestiva vrsta od vrganjevki je Porphyreus porphyrosporus ili sumorni vrganj. Ova vrsta takođe raste u četinarima, ima šešir koji je sivkasto, braunkaste boje sa raznim varijacijama, znači može da ima i ružičasto braunkaste, braunkasto crnkaste, crne gotovo nijanse na šeširu. Trusište mu je takođe u nekoj nijansi sivo braunkaste do čak braunkaste sa ružičastim notama. Drška nema ni mrežicu ni granulaciju, već je glatka. Isto je, znači, u nekim nijansama sivkasto, kremkasto, braunkaste do crne boje. Meso je na preseku svetlijih nijansi, znači beličasto, sivkasto i može, znači, u kontaktu sa vazduhom mestimično dobiti plave, zelenkaste nijanse, ali kasnije poprima ružičaste note. To bi bilo to što se tiče nejestivih gljiva iz ove naše grupe vrganja, odnosno vrganjevki, i sada ćemo obraditi otrovne gljive. Kao što smo rekli, pod otrovnim vrganjevkama smatramo pripadnice rodova Rubroboletus i Imperator. Pripadnice roda Rubroboletus su do 2014. smatrane pripadnicima roda Boletus, ali je onda molekularnim istraživanjima utvrđeno da one zaslužuju, znači, sopstveni rod, odnosno dovoljno su genetski udaljene od pripadnica roda Boletus, pa je tako formiran njihov sadašnji rod Rubroboletus. U Evropi ima 8 vrsta i to su Rubroboletus satanas, Rhodoxanthus, Legalie, Lupinus, Dupaini, Rubrosanguineus, Pulchrotinctus i Rubroboletus demonensis, koji raste tek na krajnjem jugu Evrope, te njega nećemo ovde obrađivati. Rubroboletus lupinus, Pulchrotinctus i Dupaini su daleko češći u mediteranskim krajevima. U unutrašnjosti kontinenta se mogu naći na prostorima sa specifičnim mikroklimatskim karakteristikama i zato su retke vrste. Obično kada govorimo o nekom rodu, prvo predstavljamo neke karakteristike koje su bitne za ceo rod ili za više vrste iz tog roda, što ovde, kao što vidimo sa slike, nije moguće uraditi. Znači, boja šešira je variabilna, varira, znači, od bele, odnosno boje bele kafe, bez ikakve trunke drugih nijansi, preko sivkasto ružičaste do potpuno crvene. Trusište je najčešće krvavo crveno, ali može biti naranđasto do žućkasto naranđasto, koje gotovo da podsjeća na starija trusišta vrsta iz roda Butyriboletus, odnosno kraljevki. Drška je uglavnom kruškasta, izraženo zadebljena kao osnovi, izraženo je crvene boje ili sa prelaznim naranđasto-žutim tonovima, ali može biti i žuto-naranđasto sa tek ponegde crvenkastim tonovima do potpuno žuta. Na dršci imamo naranđastu do crvenu mrežicu u najvećem broju slučajeva. Kod nekih je mrežica u potpunosti odsutna, dok je kod drugih redukovana i nalazi se tek u gornjoj zoni tik ispod trusišta. Sve vrste pri dodiru, ozledi, preseku i tako dalje ispoljavaju oksidaciju izloženog mesa u svetlo-plavu boju, makar u nekom delu plodnog tela. I to je jedna od karakteristika koja vezuje sve ove vrste. Rubroboletus satanas ili ludara je možda najpoznatija vrsta iz ovog roda, ako po ničemu drugom onda po imenu. Mnogi u gljivarskim grupama na društvenim mrežama ovo ime koriste za sve gljive koje smatraju otrovnim ili nejestivim, što je izuzetno pogrešno. Satanas, odnosno ludara, se odlikuje svetlim šeširom boje bele kafe, veoma retko ima ružičaste prelive ili nijanse i to samo u marginalnim delovima šešira, najčešće kod starijih primeraka. Kožaste teksture,
Trusište je krvavo crveno kod mladih primeraka, a kasnije bledi u prljavo naranđastu. Voli hrastove, krečnjak i osunčane tople predele pored puteva i na šumskim marginama. Drška mu je izuzetno kruškolikog oblika, zadebljana ka osnovi, njena boja je u nijansama crvenkasto-ružičaste u dnu, koja prelazi u žućkastu ka vrhu. Prekrivena je prljavo naranđastom mrežicom, na preseku je meso belo ili bledo žućkasto i brzo oksiduje celom površinom preseka u svetlo plavu boju. Otrovna je gljiva, sadrži toksin bolesatin, izaziva gastrointestinalni sindrom trovanja, znači mučninu, povraćanje, proliv, suprotno mišljenju mnogih nema halucinogena svojstva, dakle samo je otrovna. Zbog svoje retkosti ima status strogo zaštićene vrste u Republici Srbiji. Sljedeća vrsta je Rubroboletus rhodopsanthus. On nema domaći narodni naziv, međutim ako bi preveli naučni naziv na srpski, to bi zvučalo kao purpurno-žuti vrganj. Gljivo iza mene je zapravo ova vrsta. On je po svemu gotovo identičan ludari, odnosno prethodno pomenutoj vrsti, osim što na šeširu može češće imati ružičastih nijansi. Drška mu je prekrivena izraženom crvenom mrežicom na žutoj podlozi, a najbitnija razlika je ta što kod njega na preseku meso oksiduje u plavu samo u zoni šešira, znači u gornjem delu preseka. Raste takođe sa listopadnim vrstama drveća, pre svega sa hrastom na krečnjaku i ima međunarodni IUCN status NT, što znači near threatened ili skoro ugrožena. U Republici Srbiji je strogo zaštićena, a kao i prethodna vrsta spada u otrovne. Treća vrsta iz ovog roda je Rubroboletus legalije ili lažna ludara ili legalov vrganj. Naziv je dobio po francuskom mikologu Marcelu Legalu. Njemu je šešir ružičasto crven, znači u nijansama prljavo ružičaste, ružičasto crvene boje. Trusište mu je crveno kao i kod prethodnih, drška takođe kruškasta, veoma varijabilne boje, ali generalno crvenkasto naranđaste. Mrežica kod ove vrste je uglavnom prisutna samo u gornjem delu drške, znači u nekoj gornjoj trećini, ponekad samo tik ispod šešira. Meso je žuto, prijatnog herbalnog mirisa, a u kontaktu sa vazduhom oksiduje u svetlo-plavu boju, kao i prethodne dve vrste. Gradi mikorizu sa listopadnim vrstama, pre svega sa hrastovima, i to na krečnjaku, ređe sa drugim listopadnim vrstama. Takođe otrovna vrsta. Sada počinjemo sa ređim vrstama u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva, znači mediteranskim vrstama. Među njima prva je vučji vrganj ili Rubroboletus lupinus. Ova vrsta ima obično ružičast do ružičasto crven šešir ili čak ružičasto naranđast. Kod mladih primjeraka može biti prekriven finim srebrnastim prelivom. Pore kod veoma mladih primjeraka su žućkasto naranđaste, ciglasto crvene, ponekad gotovo crveno ljubičaste, a drška je u globalu u nijansama žute do naranđaste boje. Mrežica je odsutna, a drška ponekad deluje fino granulisano. Na preseku je meso žuto, oksiduje u kontaktu sa vazduhom svetlo-plavom bojom, koja je prisutnija u gornjoj zoni preseka. Ova vrsta je daleko češća, kao što sam rekao, na mediteranskim staništima, odnosno terenima, gde gradi mikorizu sa raznim vrstama hrastova. U unutrašnjosti kontinenta preferira termofilna staništa, osunčana, takođe znači ispod hrastova, na alkalnom, odnosno krečničkom tlu, i spada u retke vrste. U literaturi se smatra nejestivom, mada mi ćemo je ovde predostrožnosti radi, kao i sve vrste iz roda Rubroboletus, smatrati otrovno. Druga mediteranska vrsta koja se može naći u unutrašnjosti kontinenta je Rubroboletus dipeni ili dupaini, odnosno Dipenov vrganj po francuskom mikologu Viktoru Dipenu. Neke njegove karakteristike su sledeće. Šešir mu je sjajan, višnje crven, najčešće sa svetlijim žućkastim obrubom, pore su izrazito crvene, često sa naranđastom zonom tik uz margine šešira, drška mu je žućkasta, naranđasta do crvenkasta. Mrežica je najčešće odsutna ili je prisutna tek u tragovima pri vrhu drške, odnosno tik ispod šešira.
Delo je prekriveno finim crvenkastim granulama, a meso ove vrste je žućkasto i oksiduje u plavu boju na preseku. Slično prethodnoj vrsti, daleko je češće na jugu Evrope, međutim može se naći i u unutrašnjosti, kao što sam već rekao, sa hrastovima na termofilnim staništima na Krečnjaku. U Republici Srbiji je strogo zaštićena vrsta, a na međunarodnom nivou ima status NT, odnosno skoro ugrožena. Treća mediteranska vrsta iz ovog roda je Rubroboletus pulchrotinctus, takođe nema domaći naziv, u prevodu bi njegovo ime značilo lepi ili lepo obojeni vrganj. Jedna je od najređih vrsta u unutrašnjosti kontinenta, boja šešira mu je ružičasta do sivo ružičasta, često bleđa u centralnom delu, trusište je žuto do žućkasto naranđasto, znači više podsjeća na trusište vrsta iz roda Butyriboletus, gde spadaju kraljevke i srodne, nego na trusište Rubroboletusa. Drška je izraženo kruškasta, žuta pri vrhu, kao osnovi sa ružičasto-ljubičastim tonovima. Prekrivena je crvenkastom mrežicom, što je glavni pokazatelj da imamo Rubroboletusa, ne Butyriboletus, kod koga je mrežica žuta, kao što smo već ispričali u prethodnoj epizodi. Meso je žuto, oksiduje u svetlo-plavu boju i to najčešće samo u zoni šešira. I ova vrsta gradi mikorizu sa hrastovima na krečnjačkom tlu slično prethodnim vrstama, otrovna je i zabeležena su trovanja ovom vrstom, tipa neko je ubrao nju i pomislio da se radi o Butyriboletusu, pa je došlo do trovanja. Znači, nijedna od ovih vrsta nije toliko otrovna da može izazvati veće probleme, tek samo stomačne tegobe, povraćanje proliv, grčeve, mučninu i tako dalje. I poslednja vrsta iz roda Rubroboletus o kojoj ćemo pričati je Rubroboletus rubrosanguineus. To je vrsta koja takođe, slično prethodnima, nema domaći narodni naziv. U prevodu bi njegov naučni naziv značio krvavo-crveni vrganj ili krvavo-purpurni vrganj. Boja šešira kod ove vrste je sivkasta, sivkasto-ružičasta do ružičasto-crvena. Trusište je krvavo-crveno, kao i kod većine, Rubroboletusa. Drška je takođe crvena, manje kruškolika nego kod nekih drugih vrsta. Ima retikulaciju u gornjoj zoni drške, znači tik ispod šešira. Meso ove vrste je žuto, na preseku oksiduje. Gradi mikorizu sa četinarima na krečnjaku, voli jelu i smrču, a daleko ređe može se naći u mešnim sastojinama, odnosno sa bukvom. Prema mojim saznanjima ova vrsta nije zabeležena u Srbiji, ali nisam siguran, nemam precizne informacije što se toga tiče. Dolazimo do drugog roda otrovnih vrganjevki, to je rod Imperator. U njemu imamo tri vrste: Imperator rhodopurpureus, Imperator luteocupreus i Imperator torosus. Za ovu poslednju nemamo pouzdanih podataka da raste u Srbiji i ostaje otvorena debata da li je ima ili nema. Sve ove tri vrste karakteriše masivno, kompaktno plodno telo, gde, na primjer, ako imamo dva primjerka, jedan iz ovog roda, a drugi iz roda bilo koje neka druga vrganjevka, Imperator će biti daleko teži, iako su gljive iste veličine. Karakteriše ih, kao što smo rekli, masivno, kompaktno plodno telo, trusište koje je obično crvene boje ili u nijansama crvene boje, koje sa starenjem dobija prljavo-naranđaste note. Drška je izraženo kruškasta, najčešće kod mladih primeraka. Ima retikulaciju, odnosno mrežicu koja je crvenkasto-naranđastih nijansi i karakteriše ih intenzivna oksidacija mesa i na preseku i na dodir i pri bilo kakvoj ozledi. Prva vrsta, Imperator rhodopurpureus, nema domaći naziv. Njegov naučni naziv može da se prevede kao purpurno ili krvavo-purpurni ili purpurno-crveni vrganj. Šešir mu je ružičast do ljubičasto crven, pomešan sa žućkasto-naranđastim flekicama.
nikada nije gladak, već je onako naboran, hrapav, karakteristično podsjeća na kožu žabe krastače. Trusište kod vrlo mladih primeraka počinje znači kao žuto, ali ubrzo dobija krvovo-crvenu do purpurno-crvenu boju. Ponekad uz margine šešira ostane svetlije. Drška je obično žuto-naranđasta do naranđasto-crvena, tamnija je kao osnovi gde može biti gotovo ljubičasta ili ljubičasto-brown. Svi delovi gljive, kao što smo već rekli, na dodir, presek i bilo kakvo oštećenje intenzivno i gotovo momentalno oksiduju u tamno-plavu boju. Formira mikorizu sa listopadnim vrstama drveća, preferira hrast, ali može da se javi i sa bukvom, voli glinasto krečnjačko tlo. Druga vrsta iz ovog roda je imperator luteokupreus ili bakarno-žuti vrganj, ili svetlo-bakarni ako baš idemo bukvalnim prevodom, znači nema narodni naziv. On se od roda purpureusa često, ako su tipični primjerci, razlikuje po tome što ovaj bakarni vrganj ima svetliji šešir, maslinastiji, žućkastiji, svetlije obojen i tako dalje. Bakarni ponekad tek sa ružičastim tonovima. Gladak je i sjajan bez hrapavosti, odnosno bez grba. Cevčice, odnosno pore su naranđaste kod mladih primeraka, kasnije naranđasto-crvene, drška je žućkasto naranđasta, a u donjem delu često vinsko-crvena do tamno-ljubičasta, znači slično kao i kod prethodne vrste. Mikorizna je vrsta sa hrastovima i bukvom na krečnjaku. I na kraju imperator torosus, odnosno teški vrganj, on je u svim aspektima svetliji, odnosno žući, ima žućkasti do maslinast šešir, maslinasto bakarni ponekad. Trusište mu je žuto, žućkasto naranđasto, a drška je takođe slično obojena. Na dršci je prisutna prljavo naranđasta do ružičasta retikulacija i ovo je najređa od 3 vrste iz roda imperator. Raste na višim nadmorskim visinama, gradi mikorizu sa jelama i bukvom, a u mediteranskim krajevima se može naći i sa hrastovima. I to bi bilo to što se tiče otrovnih vrganja i vrganjevki koje rastu na našim prostorima. Ukoliko imate neko pitanje ili ste nalazili neku od ovih vrsta za koje smo rekli da su retke, ostavite komentar, odgovorit ćemo. Do sledeće epizode, pozdrav i dobra berba!